myself Rajpira Kaur and you are watching News Moment English channel. Welcome to this channel. Have a look on this breaking news. The only shop in Asansol, which is famous for its uniqueness. This shop is 100 years old. They have some unique products. They have the variety of khakra, which you don't find in Asansol. They have delicious product. The address of opposite SBI Bank, Simran Roy Road, Asansol. The pin code is 713301. And you have also call on the number 0341 2305017. And another mobile number is 9547356154. And they have the unique tasty products: meethi khakra, masala khakra, sadda khakra, Manchurian khakra, cheese khakra, Maggi khakra, chaat masala khakra, mithia khakra, banana chips. Bangladesh border was produced in Asansol CBI court. Meanwhile, a BSF commandant already arrested in casual smuggling was also brought to Asansol court from jail. There was a lot of hustle and bustle about this. While the notorious smuggler came from the BMW, significantly, the CBI had been looking for him for quite some time. Meanwhile, the CBI court had directed the CBI to produce the notorious smuggler Inamul on December 11. It may be mentioned that the CBI team had raid more than a dozen places in Kolkata in November in connection with the casual smuggling case. Even a month ago, the CBI raided 15 locations of BSF Commandant Satish Kumar, accused of helping him in smuggling, including Inamul in several cities of the country, including Kolkata. During the time Inamul was not caught by the CBI, explained that Inamul is a resident of Lalgola police station area of Murshidabad district of Bengal bordering Bangladesh. He is considered to be the biggest international ringleader of castle smuggling apart from Malda and Murshidabad district bordering Bengal. He is considered to be the mastermind of castle smuggling from North Bengal district of Bangladesh. The Trinamool Congress state issued the report card of Trinamool government on Thursday and Bhangwani Yatra started from Friday. Overflow of people in Asansol during the Bhangwani Yatra, organized under the leadership of Malay Ghatak, Ministry of State for the Labour and Law. During the time, Abhijit Ghatak, Saeed Afroz, MD Sakil, Gurudas Chatterjee, Raja Gupta, Raju Aluwalia, Shagir Alam Kadri, Mo. There were thousands of activities including Rocky. आइए ना जी। अरे हमको लेने दो नहीं होगा फिर। Asansol SBTC Chairman Colin Dipyatensu Chaudhary, Municipal Corporation Chairperson Jitendra Tiwari and Adda Chairman Tapas Banerjee jointly inaugurated the Shahid Park constructed by Municipal Corporation in the memory of Shahid Sanjit Harijan at the Usagram Ward number 39 of Asansol Municipal Corporation. A large number of locals were present on the occasion. Jitendra Tiwari said that Shahid Sanjit will always be in our heart. This park has been built in memory of martyrdom. लोकप्रिय विधायक एडीडीए के चेयरमैन
तापस सर, उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए कारगिल युद्ध के नायक SBSTC के चेयरमैन कर्नल दीप्तांशु चौधरी, उपस्थित पश्चिम बंगाल सरकार का जो शिशु कल्याण विभाग है उसका जो देख रेख का कमेटी है उसके सदस्य शेखर बाबू, उपस्थित इस वार्ड के जनप्रिय काउंसिलर एक्स काउंसिलर बच्चू दा, उपस्थित सुकुल हेमराम हमारा एक्स काउंसिलर संजय दा, मास्टर साहब, संजीत हरिजन के परिवार के लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन एक मिनट इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चले जाने के बरसों बाद भी लोग उनकी याद को दिल के किसी कोने में संजो कर रखना चाहते हैं। ऐसा ही वीर सपूत था हमारा ये संजीत हरिजन। वो चला गया, माता पिता को छोड़कर चला गया, पत्नी को छोड़कर चला गया, बच्चों को छोड़कर चला गया, लेकिन जिनके लिए वो गया, जिनके लिए उसने अपने जान की बाजी लगा दी, वो कोई और नहीं, वो हम आप लोग हैं, इस देश के निवासी हैं। और उनके बाद की जो पीढ़ी है उसके लिए प्रेरणा बन के चला गया। हम उनके परिवार के दुख को कम नहीं कर सकते, लेकिन संजीत की याद को संजो के रखने के लिए जब भी सुबह हम घर से निकले और रात को सोने जाए, जब भी इस रास्ते से गुजरे, एक बार हमें वो याद आए कि यही संजीत है जिसने अपने प्राण की आहुति देकर भी हमारी सुरक्षा के लिए सोचा, हमारे देश के सुरक्षा के लिए सोचा, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के बारे में सोचा, और वो हमारा अपना था, अपना बेटा, अपना भाई था। इसी सोच के साथ उसके नाम से यहाँ एक शिशु उद्यान और उसकी एक बड़ी मूर्ति बैठाने का काम हम लोगों ने शुरू किया था आज से करीब 6 महीना पहले। और ये आज खुशी की बात है कि आज के दिन 11 तारीख को ही ये काम पूरा हो गया। और ये और भी खुशी की बात है कि जिस दिन इसका शिलान्यास किया गया था उस दिन जो लोग मंच में थे वो सारे लोग आज यहाँ उपस्थित है। तापस दा भी उस दिन थे, कर्नल साहब भी उस दिन आए थे, और मैंने कहा था कि दादा जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन भी आपको आना होगा। और विशेष रूप से इसी काम के लिए आज वो भी आए हैं, बच्चूदा भी उस दिन थे, सुकुल भी था, सारे लोग थे। इस पार्क का उद्घाटन होगा। मैं यहाँ के लोगों से निवेदन करता हूँ कि ये आपकी संपत्ति है, इसके देखभाल की जिम्मेदारी आपकी है। इस पार्क में जो कुछ बनाया गया है उसे छेड़छाड़ करने का मतलब है अपने सपूत संजीत की याद से छेड़छाड़ करना। इस पार्क को असम्मान करने का मतलब है एक शहीद को असम्मान करना। इन सारे चीजों को अपने सोच में आप रखेंगे। इन्हीं बातों के साथ यहाँ के लोगों को आज हम सारे लोग मिलकर ये पार्क शिशु उद्यान जो है यहाँ के लोगों को समर्पित करेंगे और संजीत हरिजन के माता पिता को समर्पित करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। According to पार्थो बनर्जी, JK नगर विभाग दीवानी यात्रा is held on behalf of the Trinamool Congress. The procession started from the Jam Gram Panchayat office in Danga Dhani and ended the Madhupur TMC office on foot. Singh TMC Youth President Parthya Mukherjee went to the Bardhaman Forest Officer Pooja Mandi, Baravani Panchayat Samiti President Mala Bauri, Jam Gram Panchayat Chief Keshav Raut, Trinamool leader Viswajit Singh, Rahul Chaupe, Manoj Sharma from Baravani.
উপাধ্যায় জিন্দাবাদ। আমার আপনার সুখ দুঃখের সাথে বিধান উপাধ্যায় জিন্দাবাদ। বারাবণী সুখ দুঃখের সাথে বিধান উপাধ্যায় জিন্দাবাদ। আজকের বঙ্গধ্বনি মহামিছিলে দলে দলে যোগ দিন। শান্ত বারাবণীকে অশান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে কেন? বিজেপি জবাব দাও। বাইরে থেকে গুন্ডা এনে শান্ত বারাবণীকে অশান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে কেন? বিজেপি জবাব দাও। Press meet was held on behalf of BMC near Madanpur Trimola office. Each of them has been developed and executed by the থেকে 2020 প্রতিটি এলাকায়, প্রতিটি বুথে, প্রতিটি গ্রামে যেভাবে আমাদের উন্নয়ন হয়েছে, তার সাথে সাথে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক নেতৃত্ব এবং লোকাল নেতৃত্ব যেভাবে এখন মার্চ মাস থেকে আমাদের প্রায় মার্চ মাস থেকে কোভিডের যেটা ছিল, কোভিড-19 যেটা ছিল, সেটাতে যেভাবে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা, নেতৃত্বরা যেভাবে মানুষের সাথে সবসময় পাশে ছিলেন, সেগুলোই আমরা মানুষের কাছে আমরা নিয়ে যাব। আর আমাদের গত কয়েকদিন থেকে মানুষের পাশে দাঁড়াবে। সকলকে ধন্যবাদ আজকের এই বঙ্গধ্বনি যাত্রায় আসার জন্য। সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন, রাজ্য সরকারের পাশে থাকুন, মমতা ব্যানার্জির পাশে থাকুন, শান্তির পাশে থাকুন। A fire at WBSEDCL substation. A fire broke out the State Power Department substation at Sendrele Road in Kanyapur Police Fandi area of Asansol North Police Station area on Friday. Receiving the information, Kanyapur in charge Khartar Singh reached the spot and informed the fire department. Firefighter arrived and contained the blaze. It is reported the electricity meter, transfer, etc. were kept in abandoned condition in Kanyapur substation premises of the power department. There was a fire from some reason. The West Bengal National Health Mission Joint Association West Bardhaman District Branch staged a one-day protest and dharna at the District Chief Health Officers or CMOH office in Kalyanpur, Asansol on Friday, demanding 5 points including stabilizing and restructuring of pay structure. The district NHM also protested. Kodia under Raghunathpur subdivision Bang Dhwani Yatra procession was organized from Sabarni turn of Nituria block to Pravilia market on Friday, and meeting was organized at Sarbani turn and Parvilia 8 turn. A large number of pro-Trimool activities were present in this procession. It was led by MLA Purana Chandra Bauri, Nituria Panchayat Samiti Vice President Santi Bhushan Prasad Yadav and others. এবং আমাদের যে কর্মসূচি, সেই কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মানুষের কাছে তুলে ধরব যে সমস্ত মানুষের আমরা কাজ করেছি। অর্থাৎ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষের জন্য যে ঢালাও কাজ করেছেন, সেই কাজগুলিকে নিয়ে আমরা রিপোর্ট কার্ডের মাধ্যমে আমরা মানুষের কাছে তুলে ধরব। তাই আজকের এই প্রেস কনফারেন্স আমরা সকলকে পেয়েছি। তাই আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে, আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা রিপোর্ট কার্ড আপনাদের সকলের সামনে তুলে ধরব। তার জন্য আমাদের বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলার গর্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন, সেই প্রশ্ন চিহ্ন বাংলার মানুষের কাছে আমরা তুলে ধরতে চাই। বাংলার গর্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই জন্য
যে বাংলার মানুষের জন্য আমরা নবর উপকারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পেয়েছি। আমরা বিধানচন্দ্রের নাম শুনেছিলাম, ডাক্তার বিধানচন্দ্রের নাম আমরা শুনেছিলাম, কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি নবর উপকারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার 33 কোটি মানুষের জন্য যে উন্নয়নের ডালি বাংলার বাড়ি বাড়ি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে, এটা ভাবা যায় না। তাই আমরা আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে দ্বিতীয়বারের জন্য আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাই। তার জন্য হাজার হাজার মানুষ, কাতারে কাতারে মানুষ আজকে ছুটে এসেছে। তাই বন্ধুগণ, আমরা আপনাদের সামনে কাজের নিরিখে বাংলার মানুষের যে উন্নয়ন, সেই উন্নয়নকে হাতিয়ার করে আমরা লড়তে চাই। আমরা মানুষের কাছে আশীর্বাদ পেতে চাই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবার তৃতীয়বারের জন্য আমরা মুখ্যমন্ত্রী হতে দেখতে চাই। এই জন্য মুখ্যমন্ত্রী হতে চাই যে যেহেতু বাংলার মানুষের জন্য যে কাজ করেছেন, সেটা ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে এই ধরনের কর্মসূচি দেখতে পাননি। তাই বাংলার এই নবর উপকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি মানুষের জন্য যে কাজ করছেন, সেগুলো আপনারা সকলেই জানা। আজকে সরকারকে বাড়ি বাড়ি উঠানে উঠানে পৌঁছে দিয়েছে, দুয়ারে দুয়ারে সরকার, এই কল্পনার বাইরে। তাই বন্ধুগণ, এই কার্ডের মাধ্যমে করবে কৃষক বিলের আন্দোলন তৃণমূল কংগ্রেস করবে অন্যায় অবিচার। হ্যালো, জবাব দাও কয়লাকে বেসরকারি করানো হলো কেন? কেন্দ্রীয় সরকার জবাব দাও। আমি বক্তব্য দীর্ঘায় করব না। আমাদের এই প্রেস কনফারেন্সে নিন্দুরিয়া অঞ্চলে সরকারি থেকে সমস্ত জায়গায় আজকে রাস্তা সমস্ত ব্লক হয়ে গেছে মানুষের ভালোবাসাতে। Asansol farewell to former Corporation Minister Khurshid Ali Qadri on Friday in Circumstances Auditorium of Asansol Municipal Corporation. Khurshid Ali Qadri said that when I was made the Commissioner of Asansol Municipal Corporation, I do not want to come here. Today, after about 3.5 years, I have to go to another place from here, so my steps do not want to go. He praised the work of personnel of municipal corporation. He said work of the personnel of the municipal corporation is said that he is going dazzling. The people of Asansol can come to him anytime. A stone is broken by the last stroke of hammer. This doesn't mean that the first stroke is useless. Success is the result of continuous and efforts.